Bismillahi tungabana arino dema kumale marena male arinan kisi arinan tanga ya Rabbi noninkara male arinan kisi diga menga ya Rabbi male gundo marena male arinan kisi ya Rabbi arinan dema arinanya arijana muso ya Rabbi okumaleke ya Rabbi diga memanya ya Rabbi Sibi Production Film Jope Hilandi Jope Telfo Kensone Oh Telfo Arake Muture Alo Aja Angu Jom Ay lante bakal lenki na wasage nangri teranga lenki na wasage nalli nangri teranga anga dora ma daga do ternkandi iwasage na lenki bas ndere hajja ngin sekonda bar ne katu kombena halle minga kinangani noare ga telefon are da telefon mo gosiron de ngame kine kenga sage na lire golnya na ar nok suzan de ngame ano kon susana he har sanken pe hida kai anta se kurmanda ko anda ganti haja sage na lilenki haja saganti ani desa ki wa are poru ngani igra por ni me katoi asobe kuruma de golnya na asobere haja ka bismillah haja arin tempaire aro bilkis kina haja arin tempaire haja maryam haike akale gare are me kempaire igrin tempay halle khamo ko tora suntay haja alhamdulillah nyaga mo gombe lenkan pesa mo siri alhamdulillah lengan pesa mo siri Allah akbar on diga no gondi hilo anna nyanki katanga igene bilkis enquête ko ndo nyay bilkis nsimene keta joten taka no ngare keta ke ankina sage nali makamo ankina hay ankina ri ketare Maryam anya kaliya ngorenga akala tukuna paire Haja Maryam akhorago akaso Allahu akbar akala garen pai arare nyigo danyoke ba khora magare Allahu akbar Bilkis ngrete kebe kilanda utu wakati nga vayazini ay inge mauture amma utumania menin sere ngranta utu tamaite ngotokati ka vayazini ba nge mampam lanta dabar ni menia hayre ngabe konanda ngane angama iteke utu andin kan tanya na dome sagora khire angama iteke utu andin ke khone ite kharire angama iteke bayo konanda ngani andin tanya na dome ki khawre ni menia angan sobe itin khibare kire ayang nan sobe nya mo sike nin sobe nya ike fana utuare Allahu akbar kam gona katna plan ni family ngutu hakati be malle me kita malle kite me jopa to kuna itu njengo tunke kon sime ken problem nyaire me problem ga na itu ngutu ba ki kan me problem wa mo ko siri ke gelinga na ite ngutu kana problem kini ga antari gara tan ayi khiba yar ke ba na lille men kita andanga ni kem pakati ngan kele gornya na kam mo ka de kende bernde ko dunga ndangan kende
a hayren terinka nga be kono andangani walla nga be kono andangani anga madu nga pakilla kesu walla ngeranke nagani mentani de anda mu nga be kono andangani Allahu akbar ngeranke nagani mentani lew anda mu hondo ko menaga nda ha musasare gelli sasa anga mulla ona pete bakka manna ko ndangande gelanga tampi wureka anna ko tan kenya pesunta mata ngad gamata ko ngerangande pamla na kwa nangaraba mozo agimangani basi ntaganya mozo ka deso sutunga kenda barni Allahu akbar bangange kengo bare tanaiti unje nguture ana mare mekita ama dungere yogun to qariya inta dungere wallahi kani Allahu akbar anki mar lembani tati wat langare itu tengani re Allahu akbar bilikis madunge mar nyaar onan kanya bilkis mo ka ikusna masusu jamati itun jangudo ikima lele mesasa makadunge are problem kinan kingani aran kuma lemme ngabada bada sikasuntar hakat mayuki asigil len khibare nga anga sigil len khawat nan tan kintal lemme kita anan to hitena le ana garata nawdu makandu nenere sorna nene ka makandu nene Allah akbar bilkis asigi sigirangande inda dunga gi wala ni wala mente itun jawtu iko makin babane keraga nkemindu kinangani re daga kinin pabai kelin paba ngatna daga ngatelere Allahu akbar igade mapiroga igene ba aminu ara menit dabanga mulana wara ara menit dabari aminu ardu sonde ngameire rahiru nyele mare sagen jondi akanu ampasanga ranga akanua Haja Mariam arasoy nga meire asoy nan soy awaten giri toqye Haja atoqye ngiri koy asoy matoqye ngara kita asman tay tunga kuruma amina asobe kuruma asobe Haja arotoqye nga meire amina asobe aminu arire yaitun kinai Haja Mariam itu amini atoni de kan kose anda finu grobine anda vernu kan kose ala senga me kalide ndalla soenga re koma aminu ka dalla soenga kenya ni de ma anga ma soeke wara wasa kati ezibita khalide Allahu akbar aminu anke ta tampini kere anta tampini gan hoko tenkera ngani makrosi de ken ke kama wajibi nyai ni makrosi khrondiga ige re ya nkase abu haja aminu ya ndikati mere andam bilikisi rachigo re Allahu akbar Haja Mariam risalondi kali gare bilikis ya haike aminu asiga kama ndiko bilikis na itemutwa ihandare memma sasare amin ampajon dale memma menanga la yagunga Allahu akbar waron kaba ko ngano wande ko tawarnin ki gabantar ni gere ando kol ni ga mane kan tay gane aminu nkismerun ka ko dan nkismal ni gere aminu asinore bilkis ari karan ko ire anya kamogo makanta mulangin kismerun Allah ba ay hajan kenga kempe aminu amanya galire hajati hajunga kismerunga aminu kamale lemmeire ya nkase arihinu asikare ampugu alhamdulillah aminu giri haja awaka mana haire
ama hamude menna nonga tongundi problem ngano ngande menin sere akonin dangani menin sera ngani me kuka ce a ɗakin naku problem ngano ngani ko ɗaukin juna ma ba ku yi yoga na koninda ko da yake wataƙila wani sirri ne agana hay khibari go kharo menna gare geli gundo kha Bilkis yalla andunge wa nanti kharlay khibarin konno mera ngani hajiya na yarda yebo haja andunge kengani de to idan har haka ne gelan khibari gano ngani Bilkis me zai hana alla koninda ngani de geli problem gano ngani na iya taimaka miki agana illa wande manade amma kha gelanga anta koninda ngani bas kanteri gelinga anta qawana mugu na ji ba bas taken qaren ta qawana ho mugu ku ɗaya hajiya Allahu akbar har bana seti haja tun kafin ku dawo katanga sagenda kanna ko anda ngani de domin ke kaɗai ce za na sabuna amban katnan se amira ngana ganterin kanade hajiya min khanya aminu aminu antare be mulare awa mulla ona planjik family nguture nda ko arangani ntantere ngero lamu yogonu kita hilo masa ya bari mu ona lamu yogo kita hilo na mai ite ngutuka amadu nge kenya ide sai kiyar kina mankanya nongani sababu mpa kenya Allahu akbar ya ngase arasimandi agiri Allahu akbar kale madambane kitare tina itunche ngutu hilo re akema dunge mankanya mpa kenya ya Allah haja asimme ahakle nyanka Allahu akbar haja amaga ige Bilkis akira batenga haja idan na furta wata kalmar da ba ta yi miki da gelengara bi ka garantoro yampi maga gendiga bi ka garantoro yampi maga haja sinode kisu Bilkisu kusa baki bata min ba amin torode amma kin ka annin pakla nyanka nin birendi ndinkina bire annin pakla nyankandi Allahu akbar rayuwata gidan ngarin kina kallan pai kai ayis tarun konno Allahu akbar kine rasukuran kutai arsuku salon nokondi Maryam ya Allah yanzu kana ganin ya dace Abdallah anke simen ni ken hosire na butun ke ude kundu abin da nake gani kha nge khoni simen kenya problem do men gare kumbara nya problem ngani kam mo gonni annan ka palle manga do me an homura maga anabran na ken dabari ken gano hosire ba tana ce kha annan simena to yagare yagare ankina ngana butu angure urondi ken da kenya gara nganda kenya kamanga langene melekan bangengani maille ngankare kana so in zama daga ana mulan kallange aba ya Allah Abdallah agirire Maryam waka manisto arun ko Bilkis rangani de cece ne an kande ma annin kisi Maryam ina tsammanin cewa kin aure ne ngesi men ngera nyeki ko ba na to kan sukunte ngani de kembe tongwa ba yebon sukunte ngani ngaya ngani de ne isa ke jayayya da ni akan Maryam kam gon har sangin kutanga konto na fom pamude Maryam idan muka galon allom kita kolin sigiti lom kun ngan khibare ngare da hakkin da zai ne gawe igana kon ski kengani anke shin wane ne Maryam kolin krosi karan khibare ari sahan khibare kai ne anke da ke da yaran Maryam kolin sigiti anke no lom kusu komantenga anke to me za ki dinga jayayya Maryam kam wona angin kutanare da mura maga harsa ambara Abdullah Abdallah anna wariba ala wajagna na kat laqisu komantengare ala qisu kara hey kadiga me wara amma a gura Allah rak bire mo gon koyde wan kana bire kilebe kama Allah ken koyde hakilo ngoyde ne laifi dan na ce rolo na minna gel hakatibe ngatla mure ni ka ni sen khempanga na men mon kempalere lemu mena no ngani ka bonore saranga koto sikili kengani tarbiyyar su da lemu mena no ngani ya bona kendire iyayensu da Maryam Abdallah rapizol lan kamare Maryam ngata ho murna magare annan dungin dangani wajen gina ci nan dungin bana murne Allahu akbar
ina ganin kembala nke kabaranga ta butangu da katna mes komantenga anga dungin dangan ta butangu de bas ntar ndunge kha koni sobane de alanga lairi ngutin danga ba amma bisa shirin nantan ta yarta na yakini anga lairi ngutin danga ba ciwo Allahu akbar Maryam awaka mani starun ko ikala kan tukunen dangani yin aure ba a rayuwa amma kin san cewar tunan kongara ko anda mo menti bas nta kendi ngata warta na wutu Maryam asoy Allahu akbar komena sabar hin tankin kitendi Allahu akbar kem pala gallaire ngutin dangani Allah ro mun nguture oro mun pille Allahu akbar sifati haike oga de sobe dabari angre kuma wajan khibari ngande haike oro muku hilli Allah ruture Maryamu sabari ana tara kutonyani sai yau ka san kaddara sasa nga baka tiara kutoni kamance amungo wal gum khane be dabara amungu kenga mira ma joti san simendi wato an khawda ibe dabari de wata mafita kila suntano go be dabari de ando birim bana burondi bokran to ko kuma ka kita ando birim bana burondi mira hina honnere nki handa len khibare mem maga nganda len khibare mem maga kha har sa no ko be ko tin kama ken ma nyamar khanne ka amma nyamar khanne ba kai ma ka san wannan ba magana ke men batran diga me asan ke takalle me kitara tanga ken dabarni killa yana kamogo anke na mulani ma kutaba yalla nga khir kitar ke batanga ken diba hinun qotore Maryam kwarai da gaske mogo sirike wala yiru nyawu tan kala yiru timandire wala yiru nyawu tan taka jagar tara yakini kuma shine alkawarin da yake tsakanin wajibi ande ana kala yiru timandi rike shi Allahu akbar sikke ken qotore amma Abdalla ka ci kunya Abdallah har ka Allah anke anta yagunu ana lairun hillaw tinkira ngani de yalla anta yagunu ba ta hillo anga lairun mutin dangani bai ke Maryam Maryam ki hauka cewa ne yalla anturiya ba me yasa alande tele honne ba annan sabari kawai sai ki zauna ki o galingan danga ken konore abin da ya fito daga bakin ka to ga tele operation kera muram maga anyima dungere kera muram maga ki amince ngata ngalla kasan ko ngara ngasasa haka ne yebo nke dunge ce na amince kan kiman ga dengan ngam mo sirire haka yanzu gima dengan ngam mo sirire andinja goya na ka kafa mu hujja andi nyokina ligi ndingani Allahu akbar ya Allah ma'ana kenge khabar ni meten na to kan kandide ya kare ki kiran da to kan kandiketa Allahu akbar kha an ko ninke mangara de yabo anda erel khore dabari laki kha galang raben kabana da tellin kandi shine hana ni ba Allah yin kabana wurde domin masifa an ga mata ko te kingan kitana hausa na cikin gida Allahu akbar dalla tima wara Allah ho da wali galinga andangande kha maga mungu andunya ga operation dabari de nke mallo munkari Allah lobu ngutu anyeme Allah ni wuture amma ko ba sun taba yafe maka gentar yampa ammaga akan wannan dalilin gante berun konnen batenga anki dan ke konne nyaketa ci gaba da zama gata beran ke batenga ina anyigra ga konnere Allahu akbar Abdallah Maryam asahan dangan de anyigra ga konnere Allahu akbar lemme ngam mo kombe kamenan sabari him danken kitten kamma Abdallah amma hisire dabarre anda menu na fahimci manufanki ma nda hamu alla murenga ni we kha nga hibane murna magare ma mi frosan sa kat Abdallah kangani ngelanga kimbara ka to duna ken no gondi nga murna maga anin to gonu ngande ma Allahu akbar ngi khoni Abdallah nda bugun birenya Abdallah nke birem bonondi gem Abdallah arim birem bonondi hasene sagen dangani de hey ahayre ngata dungana andanga ni ken khibare de wajibi an sagena linganda ma linganda ngata tokoyre de kellante nyana de alande tokoyre an sagene ya Allahu akbar alante tonke magare likengani magata ngaran tampre dini qahungare antellare anta tokoyre Allahu akbar
Maryam aro we ngame meram wire amma tampi hilokoi anda gare ko ga conseil be ko na gira annan sage annan daga de mata har winke maga yere gira annan daga kenya besanda ngani de da chego sage amata kina sage ne Abdallah ti kemara de Abdallah malaga kitoro men naga de ando jamba Abdallah ande jamba aro son ko ngame dina gira ngani koy la ilaha illallah Haja hakatin kingan hilo na miri hilo hakatin kingan de na jatele ga kama anda wariba geman konseire nkira anya Maria Abdallah kelanga mlana nyagala ngurede anya kinade ngabe kono anda ngani keman nga dunga anda ngande kha gelli anga mayegi ngade dunga anda ngande nga toko kundu kisimere ga hetire kisimere suntinke makellante nyana aja hoyo ga hayno ngande nga ka simme kinga nga ka nyana mogombe angala melam ali halampai nda mura maga hakatin kiningande na gemeli tinka nogondi na debel ko antar ni gemude meram nan tinke kabana gelle anga kannai genta kannai randa kwara tinka na nyamata na nyeri Allahu akbar gele sere ganta ma sere inke maga ke ko sudi awarni de maga joti kenga Allah dungani sere ngi maga bas ndari kam pakatini anta ni dalla Abdallah gelanga kananya ka kondangan ke mewa konno genta kannai de Allahu akbar wadan kase ari hinu jarinte bas ntari garhinya ke mantar ni dalla ngandu kule nganterin kana Abdallah sahang kena cinko arangani Allahu akbar sare asiga nantanya ke are Nigeria bekante jamana kore kempai Maryam are tempai de sare kempai Allahu akbar Maryam are we ngame Maryam seronda kita ankina aram pusere anna sarakam bonondi ahakelle mukun fati ampani misiendi ankina ma tanyagide saka sire ay sene Maryam muranga Maryam ana mananta mona tugaba kha annatu irenyan dabari de angana ken dabari amba mananta ma tuga Abdallah tokono ngani kiran kira erere den kikana anken tokona yogum burondo ke alhala batenga kiran kira erere nyere ngande dungene kenga Allahu akbar la ilaha illallah wallahi Maryam nganat nanti annan tokorin ke batenga ran kherna kenyari wallahi nganta na frosa ngasa ka tankinan kanga Allahu akbar ya Allah sa gasire kempai Maryam ngamulla anaraga tiaklanna sabare nyamar khanne annakellaga Allah angar nfamen kita angra ilar kebe dabari angar fami khoren kitare kha ntam mulanga sagane kemeri Allahu akbar ma Abdallah arinke frosia jagwankina debre ga lingara ngan ngena ken dabari ahike harasika linke me kamatinke mandunge ora munkara halle Abdallah mati anyege khadide Abdallah mata anyege ahike Abdallah khadunge Abdallah ngana ken dabari ngere ke labene kammo ma Abdallah yara tanawu ngere ke labene me kammo Allahu akbar ya Allah sa khasire han sayarangani Maryam anke jimena ke haide akengi maten kana hakati be anjenke kutana Allahu akbar ay maten kanare mena garante kemme dabar na king manya mara khanel la kana khirin kitam biren no gondi mena ngante ken dabar ni Maryam wallahi inke simendi ala rike girdibe na sabala rike hakunu mena gare kha anat nanti saram pakenya ko te kengare an khirin pai kai aganya mo sukama ankina awam mulare Maryam anya alla ranganire harsa anna drodanan sekonda baride anambera ankina batenga kongara ko anda mogombe antar nimisiren sekontengai antar nimisi Allahu akbar sagasire awasena rangani Allahu akbar
ma